RSSৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সুধিলে কি পাঁচটা প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰসংগৰে সুধিলে কি প্ৰশ্ন আপৰ মুৰব্বীৰ প্ৰশ্নক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ পাছত দেওবাৰে জনতাৰ আদালতক সম্বোধন কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত কেইবাহাজাৰ লোকক সম্বোধন কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইয়াতে যেন এটা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক মাৰিলে আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতক সোধে পাঁচটা বিশেষ প্ৰশ্ন গোটেইকেইটা প্ৰশ্নতেই সাঙুৰ খাই আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম প্ৰথমটো প্ৰশ্নতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মোহন ভাগৱতক সুধিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে CBI EDৰ দ্বাৰা বিৰোধী দল ভাঙিছে বেলেগ দলৰ सरकार ভাঙিছে এনে কাম দেশৰ বাবে হিতকাৰক হয়নে मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ED और CBI की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं पार्टियां तोड़ रहे हैं सरकारें गिरा रहे हैं क्या ये देश के लिए सही है मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মোহন ভাগৱতলৈ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আখ্যা দিয়া নেতাক বিজেপিত যোগদান কৰোৱাইছে আপুনি এনে কামক লৈ সন্তুষ্ট নে देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মোহন ভাগৱতলৈ তৃতীয় প্ৰশ্ন এতিয়াৰ বিজেপি আগৰ বিজেপি হৈ থকা নাই বিজেপি পথভ্ৰষ্ট হৈছে এই কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীক কৈছে নে বুলিও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বীগৰাকীক প্ৰশ্ন আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से बीजेपी RSS की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है कहा जाता है ये देखना RSS की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই বিজেপিক RSSৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছিল তেতিয়া কি অনুভৱ হৈছিল বুলিও মোহন ভাগৱতৰ প্ৰতি চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब RSS की जरूरत नहीं है RSS बीजेपी की मां समान है कि नहीं है क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है मातृतुल्य संस्था RSS आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी आप जरा बताइए इस देश को বিজেপিত ৭৫ বছৰ হলে অৱসৰ ল'ব লাগে লালকৃষ্ণ আদৱানীহঁতকো তেনেকৈ অৱসৰ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব বুলিও কৈছে এই প্ৰসংগ টানি আনি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মোহন ভাগৱতলৈ প্ৰশ্ন ৭৫ বছৰ বয়সত অৱসৰ লোৱাটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'বনে
मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ মোহন ভাগৱতে দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আনহাতে নিজৰ ভাষণত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন তেওঁৰ বাবে অগ্নি পৰীক্ষা বুলি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁৰ জনতাৰ প্ৰতি স্পষ্ট আহ্বান, আপুনি যদি ভাবে কেজৰিৱাল সৎ তেন্তে ভোট দিয়ক, যদি কেজৰিৱালক অসৎ বুলি ভাবে তেন্তে ভোট দিব নালাগে। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है मुझे कतई वोट मत देना। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই আহ্বানৰ উত্তৰ পাবলৈ দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তেতিয়া গম পোৱা যাব জনতাই কি বুলি ভাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।